शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्ष स्कूल गेट तले चापी हुई दुई छात्री मृत्यु घटनास्थल में प्रधान शिक्षक निलंबित ठिकादार नाम मामला रुजु। गजपति जिला आर उदयगिरी थाना तथा नुआगढ़ ब्लॉक अंतर्गत पी अंतरड़ा पंचायत रुगुड़ी सिंह सरकारी उच्च प्राथमिक विद्यालय गत बुधवार दिन खेलुवा बेले गेट तले चापी हुई दुई छात्री मृत्यु घटी। गतकाली प्रशासनिक अधिकारी गस्त कर अनुधान करथिले। तेबे आज घटनास्थल में शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्ष बबिता पात्र और जिला प्रशासन पहुंची तदंत कर घटना को दृढ़ निंदा करने सह जिला प्रशासन 7 दिन भितर घटनार तदंत कर विवृत्ति देवाक निर्देश देइछन्ति एवं घटना जी भी दोषी तांको उपरे दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो। जिले में एभली विपदपूर्ण अवस्था रही विद्यालयगुड़िकर अनुधान करने को निर्देश दि जाइछि बोली कहिसन्ति अध्यक्ष। या मृत छात्री परिवार लोकों सह आलोचना करिसन्ति। या सहित जिला प्रशासन पक्षर कार्यानुष्ठान नियाजाई विद्यालय कार्यरत थिबा प्रधान शिक्षक सेतो रायका निलंबित करा जाइछि। एवडे जिला शिक्षा विभाग पक्षर ठिकादार प्रमिला पूजारी विरोध में आर उदयगिरी थाना रे मामला रुजु करा जाइथिबा जणा पड़िछि। शिक्षा विभाग विभिन्न पद अधिकारी अनेक समय विभिन्न स्कूल परिदर्शन करुथिबा सुनिबाकु मिलुछि। तेबे स्कूल जो सब तदंत करुछंती ता एबे विभिन्न महल रे चर्चा होउछि। निरीह दुई छात्री जीवन चलीगला कहार दोष दुर्बल रही प्रश्न सृष्टि होछि। देखंतु रुगुड़ी सिंह ग्राम रे जो प्राथमिक विद्यालय रो गोटे नुआ बिल्डिंग तैयारी चलथिला सेथिरे पिलर गोटे विपद संकुल भाव रे थिला। दुईटा छात्री आसतिले खेलिबा पई जहा कि 2 दिन तळे सेमानकर मृत्यु घटिछि से पिलर पडिकि एथिरे मु जहा देखिया को पाइली जे सरकारक तरफ तो सरकार तांकरी काम करिसंती एवं हमरो मुख्यमंत्री पांठीरू तांको 3 लाख टंका घोषणा करा जायछि तथा काली जिला प्रशासन त्वरित सेमानकु आउ 20,000 टंका देइचंती तथा काली 2 लाख टंका सेमानकु घोषणा करा जायछि। किंतु सबुठारू मुख्य होउची जे छोट पिला मानकर एरिया जेहेतु एठे अंगनवाड़ी केंद्र भी अच्छी स्कूल भी अच्छी मु तो कहबी हेडमास्टर तांकरी प्रयास करिसंती से आगुटे छोट रास्ताटी भी बाहर करचंती जेंति छुआ माने भितर को आसी परिबे पाठ पढ़ी परिबे से माने अलगारे किंतु ए जो कॉन्ट्रैक्टर एठे काम करूथिले तथा हमर जिला प्रशासन मध्ये मु जिला प्रशासन को मध्ये निश्चय मु एठे तागिद करिया को भी चाहूची कारण एई भली भाबरे स्कूल गुडी करे जदि विपद संकुल भाबरे किछि जिनिस अछि ता ऊपर से माने सर्वे करिके रिपोर्ट दियंतु एवं त्वरित ताकू ता ऊपर कार्यानुष्ठान ग्रहण करंतु। तेणु जिला प्रशासन एवं जो सरकारी अफिसर मानकर समस्तंकर बुलिकी देखिबा सेमानकर भी कर्तव्य रहउची। तेणु से निश्चय समस्त कर्तव्य अवहेला करिसंती एटा तो मु निश्चय कहबी। एवं आ गोटे जिनिस आमरी कमिशनर तरफ आ ऊपर गोटे सोमोटो कग्निजेंस रे गोटे केस करा हैची तदंत सापेक्ष रे वर्तमान अछि तदंत रिपोर्ट माने हमकु देबे 7 दिन मध्ये तदंत रिपोर्ट देबा को आमे तांकु कहिचु तागिद करिचु एवं आ ऊपर मु गोटे रिव्यू मीटिंग मध्ये नेबी तथा आ पूर्वर मध्य जदि देखिबे मु गोटे अंगनवाड़ी केंद्र को जाइथिली सीसीए को जाइथिली सेठी मध्ये मु बहुत गुडी असुविधा देखिची मोर नजर रे आसीची। तेनु ए सब विषय नेगिर मु वर्तमान रिव्यू करिवि एवं जिल्ला रे गजपति भली जिल्ला रे जोथिरे आपण जदि देखिबे अर्थनैतिक क्षेत्र रे जो माने पछुआ अछंती से बहुत मात्रा रे एठे अछंती तथा हमरो एससी एसटी माने मध्ये अछंती सेमानकु किभली भाबरे आमे सेमानकर पिला मानकु पाठ पढै परिबा सेमानकु पुष्टिसर खाद्य देई परिबा सेमानकर सर्वांगीन विकास करबा पई सरकार तथा माने प्रशासन सदा सर्वदा जागृत रहबा उचित। सरकार तो तांकरी काम करूचंदी किंतु प्रशासन जदि अवहेला रे एभली काम होउची त सेमानक ऊपर निश्चय कड़ा कार्यानुष्ठान ग्रहण करा। मैडम गोटे विषय 3 दिन हेलानी बर्तन बदे 10 विरुद्ध काई कार्यानुष्ठान काई निया जाउनी देखंतु ए विषय तो मु रिव्यू करिया को आसीची एवं मोर कमिशनर तरफ मध्ये एमानकु गोटे माने तदंत रिपोर्ट देबा पई गोटे सोमोटो कग्निजेंस रे आमे गोटे रिपोर्ट तलब करिचु मु रिव्यू पर ही आपन को कहिबे माने काहे कि वर्तमान पर्यंत दोषी विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करि नांदी एई जो कंडीशन रे थिला 15 दिन होला थिला जहा हेडमास्टर कहउतिले तेनु सिए कोडे कहिचंती हेडमास्टर एवं आ गोटे छोटो रास्ता मध्ये बाहर करचंती जहा मु स्पॉट रे देखिली पिला माने काळे पटे आसिले किछ असुविधा अछि तेनु से आ गोटे रास्ता बाहर करचंती मु तो एटे स्पष्ट भाबरे कहबी हेडमास्टर को तो किछ प्राय भूल नै कारण सिए तांकरी काम करिचंती
କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏଇ କାମ କଣ ପାଇଁ ହେଇନଥିଲା, ଯଦି ଏଇଟା ପିଲରଟା ବିପଦ ସଂକୁଳ ଭାବରେ ଥିଲା ସେଇଟାକୁ କାହିଁକି ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଜୋନ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ବନ୍ଦ କରାହେଇନଥିଲା, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ସେମାନେ ଦେବେ। କଣ ହେଇଛି ଅଫିସର ମାନେ ଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ସହିତ ଡିଓ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଏଡିଏମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ କରିଥିଲି, ସିଏ ଫୋନ ଉଠେଇ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ସହିତ କୌଣସି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ମ୍ୟାଡାମ ଯଦି ଦେଖିବା କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଲା ପରେ ହିଁ ଶିଶୁ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗ ଚେତୁଛି, ତେବେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ ତାର ତଦାରଖ କାହିଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଘଟଣା ଘଟିବା ପରେ ଯେ ତେଜୁଛୁ ଏହା ନୁହଁ। ଆମେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ 8 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଚାର୍ଜ ନେଇଥିଲି ଆମର କମିଶନର, ତାପରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ 28ଟା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଗସ୍ତ କରିଛୁ। 28ଟା ଜିଲ୍ଲାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ଶିକ୍ଷା ଚାଲିଛି, କିଭଳି ଭାବରେ ସେଠାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୁଷ୍ଟିସାର ଖାଦ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି, ତା ଉପରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ରଖିଛୁ। ଯଦି କହିବା ତାହେଲେ ଗତ ମାନେ ମାସେ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମର ମାନେ ଆଡଭାଇଜରୀ ଗୋଟେ ଜାରି କରିଥିଲୁ ଯେ ସ୍କୁଲରେ ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆବସେଣ୍ଟ ରହୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହୋମ ଭିଜିଟ ହଉ, ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଘରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠାରେ ପିଲା କଣ ପାଇଁ ସ୍କୁଲ ଯାଉନି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରୟାସ ରହିବ, 4ଟା ଆମକୁ ସେଥିରେ ଫାଇଦା ରହିବ। ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଚାଇଲ୍ଡ ମ୍ୟାରେଜ ବି ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଚାଇଲ୍ଡ ଲେବର ବନ୍ଦ କରିପାରିବା, ଚାଇଲ୍ଡ ବେଗର ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରୋକି ଯାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଆ ଉପରେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ କରୁଛୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଗଲେ କଲେକ୍ଟର ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଫିସର ମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ରିଭ୍ୟୁ ବି କରୁଛୁ। କୌଣସି ଘଟଣା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସତର୍କତାର ସହିତ ରହୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ହେଇଗଲା ଏଇଠି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତା ପାଇଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ। ଆମେ ତ ତାଙ୍କ ମା ମାନଙ୍କ କୋଳକୁ ଛୁଆ ମାନଙ୍କୁ ଫେରେଇ ଆଣିପାରିବୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ନ ହବ ତା ଉପରେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ, ଆମର କମିଶନର ମଧ୍ୟ ତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଛି ତଥା ସରକାରଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଜିରୋ କାଜୁଆଲିଟି ଅଛି। ତେଣୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମର କାମ କରିବାକୁ ଆଗେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ରିଭ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁକି ଅପରାଧୀକୁ ସେମାନେ ଗିରଫ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଉପରେ କଣ ସେମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଡିଟେଲ କଥା ହେଇକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ କି ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆପଣ ଯେ ଗଲେ ସେଠି ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଘେରର ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯଦି ଶିଶୁ ବିଭାଗ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିଭାଗର କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଯଦି ଯାଇ ଦେଖିଥାନ୍ତେ ତେବେ ବଡ ଅଘଟଣ ମଧ୍ୟ ଟଳି ପାରିବେ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା ତ କହିପାରିବିନି। ହଁ, ସରକାର ତ ପୋଷଣ 2ରେ ଆମର କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୋଷଣ କିଭଳି ଭାବରେ କରିପାରିବା ଏବଂ ଭାରତକୁ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆମ ଓଡିଶା ମଧ୍ୟ କୁପୋଷଣ ମୁକ୍ତ ସେତେବେଳେ ହେଇପାରିବ ଯେତେବେଳେ ଆମରି ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଭାବେ କାମ କରିବ। ଏବଂ ଆମର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଚାଇଲ୍ଡ କେୟାର ଯୋଉ ଆମର ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ମେକାନିଜମ ପୁରା ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲେଭେଲ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ଆମର କମିଶନର କାମ କରୁଛି ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜର ରଖୁଛି। ତେଣୁ ପିଲାମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବେ, ସେଇଠିର ଯୋଉ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଉ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସେଇଟା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏବଂ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ DSWଙ୍କର ଏଇଟା ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ, CDPO ମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ। ଯଦି ସେମାନେ ତାଙ୍କ କାମରେ ଅବହେଳା କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ ତାଙ୍କରି ଶାସ୍ତି ସେମାନେ ପାଇବେ। ଠିକ ଅଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଟିକି ଲିମାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପହଞ୍ଚ ଖବର।